ये किस फुलुली ए भांगछो हेलो हाय नमस्कार एवं जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा लाइफस्टाइल। तो जमिति कि आपण माने थंबनेल एंड टाइटल देखि जानि सलेनी वीडियोटा सावित्री ऊपर तो समस्त को मो तरफ हैप्पी सावित्री व्रत। तो काली संध्या बेले मु आम गाँ को जाइए माने सेठी मोर गोटे जूनियर अच्छी वर्षा जी कि यूनिवर्सिटी टाइम रे मेहंदी कर देथिला आपण माने देखिथिबे। तो ताहारी पाखु जाइଥିଲି टिके मेहंदी बनेया को एठी मोर के चिन्हा नाहंती कि जे मेहंदी बने देबो तो सी बहुत भल बने तो ता पाखु जाइଥିଲି आ सी मेहंदीटा बनै छे केमती लागुची मो मेहंदीटा टिके कमेंट करिवे। तो सकाळ 6टा बेलू आज मु उठिलेनी उठिकी फर्स्ट गाधे पाधे पड़ली ठाकुर घर जाइए टिके ठाकुर घरटा पोछापोछि कली देन आसिली साड़ी पिंधिया को साड़ी पिंधि सारिकी जीवी टिके पूजा करी कहीं ना आमर नना 8टा बेलू आसिक पहुँचे आमर सासू बहु सावित्री व्रत करी पूजा तो सी आसवा आगर पूजाटा सारिदेवी यहाँ ठीक रहा ना कि सकाल सकाल आज पागटा भी बहुत खराब हो वर्षा हो सकाल कौन हो भगवान जाने से छाड़। तो आज सावित्री व्रतटी आम सासू बहु आम सत्यवान मान सहित केमी सेलिब्रेट कलु जानवा चाहते वीडियोटी प्लीज कंटिन्यू करूँ वीडियोटी भल लगी प्लीज लाइक करदे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करदे एंड हाँ शेयर भी करदे सब करदे। हाँ मु जाऊँगी पूजा करके आसूची तो आमर नना आसिक पहुँची गले एंड ये रेडी कर देती मामा मोर शाढ़ी तो चलते जा पूजा केमी हो देखा। ओम विष्णुवे नारायण नमो आत्मने नमो परमात्मने नमो जीवात्मने नमो आत्मने स्वाहा परमात्मने स्वाहा जीवात्मने स्वाहा। ओम स्वस्ति पुण्यां पुण्यां वस्तु विज्ञापयं उचितं ब्राह्मणं राष्ट्रभजनं शांति भवतो पवित्रं पवित्रं वस्तुं पापं पापकर्मां पापत्म पाप संभवं त्राहिमां पुंडरीकाख्यं सर्व पाप हर हरि सर्व दुःख हर हरि सर्व क्लेश हर हरि। ओम चंदनस्य महाभूतकौशे पुत्रस्य सुमित्रा नामोदेश्यं येष भूतकौशे पुत्रै शुभस्य नामोदेश्यं येष परिवाराय सर्वप्रपत्तत सर्वविघ्नोपशान्तये निवारणार्थे येष गणेशाय विद्यार्थे एवं सावित्री सत्यवान विद्यार्थे गणेशादि पंचदेवता पूजनम सावित्री सत्यवान पूजनम येष सावित्री व्रत कथा पठनम येष गणेश विद्यार्थी अर्चित ब्राह्मण द्वारा संकल्प कायम करी शेर करिवा। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु हरि पूर्व अभिषेक प्रतयन्ति जिहागतस्य धारारुष्णवाजि कष्टान्नविपिन्नमान ओम यस्य लक्ष्मीश्च पत्ना हरस्त्र वर्षमित्राणि रूपं विवादसमैषानं सर्वलोकमैषानं येषगन्धं पुष्पं नमो दीपं स्वाहादपवार्तमल्लस्य सर्ववर्णति येषगन्धपुष्पं ओम महामुद्रा नैवेद्यन्ते आचं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओम भवानी दयितं नमामि ज्ञानेन्द्र महाभरतेन तं भद्रामि रक्षामाचल ओम रक्षामाचल ओम रक्षामाचल ईश रक्षामाचल चलेगा आदेश लग रहा है बुझे दो व्रतर डाण हाथ पिंधा कथा ना बाँ हाथ बहुत जन बाँ हाथ बांधि
ବାଁ ହାତରେ କେନେ ପିନ୍ଧା ଯାଏନି, ଡାହାଣ ହାତରେ କେନେ ପିନ୍ଧା ଯାଏ? କହ ଦେଖି। ପଚାରୁଛୁ ନା? କହ ତୋର ବୁଦ୍ଧିରେ କହୁନୁ। ବାଁ ହାତରେ ତମେ ମାନେ ଝାଡା କି ଯେତେ ଖରାପ କାମ ଏଇଟାରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ତ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମିଶି ସାବିତ୍ରୀ କଥାର ବହିଟା ପଢ଼ିଲୁ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଲୁକ୍। ଆଉ ମୋ ଲୁକ୍ଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋ ମେହେନ୍ଦିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସବୁ କିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ ସେଇଟା ପଚାରି ସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ପରଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ମେଘା ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ DM କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ରିଲ୍ସଟେ ବି ସେୟାର କରିଛି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଲୋ କରିବେ। ଏଇଠି ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାରେ କି ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଜଳୁଛ ଆଉ। ହଁ ଆଜି ମୋ ଦିନଟା ତ ଜଳିବାର ସେଥିପାଇଁ। ହଁ ନା? ହଁ ହଁ ଆଜି ସତ୍ୟବାନ ମାନଙ୍କର ଦିନ। ଆଜି ଆମ ଦିନ, ତମମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସବୁ କିଛି ଗହଣା ପତ୍ର କିଣିଦବ। ହଉ ଦେଇକି ଚାଲ ପୂଜା କରିବା। ମାମା ବାବା ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମାମା ବାବାଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେ ବାହାରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲି ତ ମାମା ଆଗ ପୂଜା କରିକି ବାବାଙ୍କୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ନାହିଁ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦିନଟା ହିଁ ସେମିତି ଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂଜା ପାଇବ ଆଉ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆଉ ସବୁଦିନ ତୁମେ ମତେ ପୂଜା କରିବ। ହଁ ନା? ମୁଁ ତମ ଦେବୀ ପରା। ଓହୋ, ଆଉ ମୁଁ ତୋର ଦେବା। ହଁ ହଁ ଇଏ କିସ ହୁଳୁଳି? ଯେମିତି ଆସୁଛି ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନି, ମୋ ମାମା ନାହାନ୍ତି। ହେ ସ୍ୱାମୀ ଭଲରେ ରୁହ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସ୍ୱାମୀ, ଯେମିତି ମୋ କାଚ ବଜ୍ର ହଉ। मिठा रागी के भी खाया, धीरे धीरे देखिए। ए भांगचिबो 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 भांगचिबो। हे क्यूट पाइलो से सिंदूर। रो एते भद्रामीर तो कथा हुँदी खाली कैमेराटा ऑन अच्छी बोली ना शीत लगुला बंद कर दीजिए। बाबू आस तुम्हें जे रंग करके आसुच ना से मु भूकर मरी सावित्री व्रत करी मु खाइते पाइबुनी। सरला ना मु उठिकी पड़ेमी माने पूजा नहीं पर्व नहीं जिते मुंडा गरम कर दूच भाव आज दिनटा रागबुनि कि मनुष्यटा एमती कम कर सब देखिक मुंड बड़ गरम हो बस झगड़ाटा हवा निहाती दरकार से सावित्री हो जाओ झगड़ा हम खाइमिनी भाई उपासटा बोली दुर्बल हो खाऊ काली उपास कर काली खाइबुनी ना हुआ हुआ हम शांति खाए खाइना शोजी जेहेतु टे लेट्रे खाई ना एक्चुअली प्रबल हो जाता मत बिल्कुल भल भी लगुनि तो जो बनाऊँगी टी बीन्स आलू भजा राजा और बाबा तो से खाई सारा मेडिसिन फेडिसिन खाई शोजी भल लगुनि बिल्कुल आज
ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଣ୍ଡିଂ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଚାଲ ଏଇଠି ରଖୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ